Sudan nato karong gabi guys. Batong na karning gamay o gibutangan og oyster sauce, di ba? Ginisang batong or sa Tagalog sitaw. So mo ni atong sudan panihapon guys. Magulay sa taron no, gamay ra tag karne kay lisod na. Musamot atong high blood. Tabi na og po tay sapi ana, ma-high blood jud og samot guys. So mao na ang atong sudan karong panihapon. Ginisang batong. Thank you guys for watching. Manihapon ta karon taod-taod.